बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले DGISPR और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इस्लामाबाद में जाफर एक्सप्रेस पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम वो सवाल जिनके जवाब नहीं थे उनकी देने की कोशिश की। यकीनन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत में सफा मातम मच गया होगा। जो सबसे अच्छी और खबर थी कि जब पाकिस्तान की फौज ने इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया, ज़रार और दीगर लोगों ने, उस ऑपरेशन के दौरान तमाम दहशत गर्दों को DGISP के मुताबिक जहन्नुम वासिल किया गया और एक मुसाफिर भी की जान नहीं की गई। नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एविडेंस दिखाए गए कि BLA वो कोई बलोचिस्तान के हकूक की बात नहीं, उसके हैंडलर बैठे हुए थे अफगानिस्तान, जिनके साथ सैटेलाइट पे राब्ता था, और इसका मास्टर माइंड भारतीय एजेंसी रा। इसी वजह से भारत का मीडिया जाफर एक्सप्रेस बोलान में बलोचिस्तान में होने वाले एक्सीडेंट की पुरानी फुटेज दिखा के दुनिया को गुमराह करता रहा, झूठ बोलता रहा, हकायक को मसक करता रहा और दहशत गर्दों को, जिसे पूरी दुनिया दहशत गर्दी की मज़म्मत करती है, उन्हें हीरो बनाने की नाकाम कोशिश करता रहा। ये भी बात साबित आ गई कि जब पाक फौज के कमांडो और दीगर फोर्सेस ने उनको उस खतरनाक रास्ते पर जहां पहुंचना फौरी तौर पर मुमकिन नहीं था, खतरनाक हालात में बेहतर हिकमत अमली बनाई और एक मंसूबा बंदी स्पेशली करने से दहशत गर्दों का खात्मा किया और तमाम मगवी जो यरगमाली थे बाहफाजत निकाला, और जिन्होंने आकर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की तारीफ की। उन्होंने कहा दहशत गर्दों का कोई मतलब नहीं। उन्होंने दहशत गर्दी करने के लिए मासूम बच्चों, औरतों पर गोलियां चलाई, उन्हें मारा, और वो बार बार अपने आकाओं के साथ अफगानिस्तान में राब्ते में थे और वो कह रहे थे किसी फौजी जवान को नहीं छोड़ना। ना ये ऑपरेशन, ये DGISP का इनके हैंडलर्स इस वक्त अफगानिस्तान में थे और बाद अफगानिस्तान फौज के भी मुलाजमीन से गया, उनकी तस्वीरें दिखाई गई और उन्होंने बताया कि हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। और ये भारतीय मीडिया और भारतीय राह की एक मुनज़्ज़म साजिश, वाज़ेह एविडेंस सामने रखा और इंटरनेशनल मीडिया ने इस मौके पर पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी को सीधी मजम्मत की और तमाम ऐसे सवालात किए गए। और ये भी बात कंफर्म हो गई कि भारत ने पुरानी वीडियो, जो लोग मुसाफिर जा रहे थे, जो ट्रेन आ रही थी, वो उनके साथ मिलकर BLA के दहशत गर्द जो उस वक्त जिन्होंने एक पूरी ट्रेन को यरगमाल बनाया हुआ था, उससे जहरीला प्रोपोगंडा कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें नाकामी हुई, जब पाकिस्तान की पाक फौज ने बेहतर मंसूबा बंदी करके आला हिकमत अमली अपनाकर चारों तरफ से दहशत गर्दों को घेर कर स्नाइपर ने टारगेट किया और उन्हें मारा, तो उसके बाद कुछ लोग वक्त वक्त के साथ भागते रहे और भागने वालों पर भी फिर दहशत गर्दों ने, BLA के दहशत गर्दों ने पीछे से फायरिंग की और कुछ शहादतें हुई, जिसकी वजह से कुछ लोग जाके मच अस्पताल और दीगर अस्पतालों में जब जाके शहीद हो गए। लेकिन कुछ दहशत गर्द फरार हो गए। उन्होंने कहा इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं किया जाता, लेकिन काश ये वाकया ना होता, क्योंकि किसी एक नाहक इंसान का जाना भी पूरी कायनात का कत्ल है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की थोड़ी सी मैं समझता हूं जिम्मेदारी करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बहुत सा एरिया है जहां गिरफ्त नहीं है। भाई 70 साल हो गए बलूचिस्तान में, हमेशा वज़ीर आला तो बलूचिस्तान से आता है। आप कहते हैं 200 किलोमीटर के बाद 2 या 3 घर हैं। आप ऐसी हिकमत अमली बनाएं कि वहां एक पूरे का पूरा शहर आबाद करें, वहां हमारे बलोच भाइयों को ले जाए, वहां उनके लिए स्कूल हो, वहां अस्पताल हो, अगर वो उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो, उन्हें रोजगार मिले। अगर भारत इंडिया से आकर गुलभूषण बलोचिस्तान में आके लोगों को पैसे देता है, खरीदता है, तो क्यों ना हम उन दोनों जवानों को जो नाराज बलोच हैं उन्हें किताबें पकड़ाएं। अगर उनकी तालीम खत्म हो तो उन्हें रोजगार दें, उन्हें सेहत की सहूलतें दें।
भारत दहशत गर्दी करता रहेगा, वो लोगों को वर्गलाता रहेगा। हो सकता है इसमें बहुत सारे दहशत गर्द भारत में ट्रेन हुए हो, या ये भी DGI-SPR ने कहा कि बलूचिस्तान में भी ट्रेनिंग कैंप लगे और भारत में भी ट्रेनिंग कैंप लगे हैं, जिन्हें तैयार करके KPK और पाकिस्तान में दहशत गर्द के लिए भेजा जाता है, जिसकी माजी में भी खासी एविडेंस है। तो अगर वहां से बलूचिस्तान से निकलने वाली सुई गैस पूरी दुनिया पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, तो सुई के लोगों का भी हक है। दूसरा, हाँ, उन्होंने कहा मिसिंग पर्सन यूके में, अमेरिका में भी होते हैं, लेकिन हजारों की तादाद में नहीं होने चाहिए। ये एक सवाल बहुत ज्यादा था। जो BLA के दहशतगर्द थे वो कौन थे? क्या वो मिसिंग पर्सन थे? क्या वो बलूचिस्तान के रहने वाले थे? वो बलोच तो नहीं हो सकते। बलोच तो हमारे फहर है, वो तो अपने मुसलमान भाइयों पर, पाकिस्तानी भाइयों पर नाहक गोली नहीं चला सकते। लेकिन अगर वहां कोई खामियां हैं, बलूचिस्तान महरूमियों का शिकार है, उधर शहर आबाद किए जाए, हस्पताल और तालीम दी जाए, सेहत दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी भारत पर गहरी नजर रखी जाए, अफगानिस्तान पर गहरी रखी जाए, क्योंकि भारत का मीडिया मरासियों की तरह लगा हुआ था कि बलूचिस्तान टूट गया, पाकिस्तान टूट गया, कि माज अल्लाह माज अल्लाह माज अल्लाह। एक किसी नमरूद नाम एक घटिया से शख्स ने कहा कि अल्लाह भी नहीं बचा सकता। अल्लाह ने ही पाकिस्तान को बचाया है। यकीनन पाकिस्तान में भी कुछ लोग अपने फराइज से गाफिल हैं, ताकत में अंधे हैं, अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। हर हुक्मरान चाहे मौजूदा हो या माजी हो, खैर आ जाते हैं पाकिस्तानी सियासत पर। बहरहाल एक अच्छा काम कि पाक फौज ने बगैर किसी बड़े नुकसान के हमारे तमाम भाइयों को बचा लिया और वो बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए। और रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जो भारतीय साजिश थी उसमें उन्हें नाकामों की खानी पड़ी। और यकीनन भारत अपनी ट्रांसमिशन अब मातम पे करेगा कि पाकिस्तान की फौज ने ना सिर्फ BLA के तमाम दहशतगर्दों को भगा लिया, बल्कि तमाम जरगमाली, चाहे वो सरकारी मुलाजम थे, फौजी थे, पुलिस वाले थे या आम शहरी थे, सब की जानो माल की हिफाजत यकीनी बना के उन्हें अपने घरों तक पहुंचाया। लेकिन ये नुकसान भी ना होता और दहशत गर्दी में ये साबित हो गया कि भारत मुलव्वस था। इसकी ख्वाहिश पाकिस्तान को तोड़ने की कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन खुसूसन नेशनल एक्शन प्लान में जो 14 नकात थे वो चारों सूबों को करना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के हालात ये हैं कि एक तरफ तो वजीर आला बलूचिस्तान और DGI-SPR ने खसूसन मनाजर दिखाया कि किस तरह उन्होंने ट्रेन को उड़ाया, किस तरह से उन्होंने रेलवे लाइन को उड़ाया और किस तरह हमला किया, किस तरह बच्चों और औरतों को यरगमाल बनाए रखा। और इस दौरान कुछ लोगों ने भाग कर अपनी जानें बचाई। जब चारों तरफ से हमारी कमांडों ने किया तो मुख्तलिफ अदवार में लोग निकले और उधर से कुछ लोगों का नुकसान हुआ। अब पाकिस्तान की सियासत आ जाते हैं। बदकिस्मती ये है नाज़रीन, ये जो तकरीबन 48 या 72 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो 11 तारीख को 1 बजे थी, अगर ये उसी रात थोड़ी थोड़ी बता देते कि दुश्वार रास्ता, मुश्किल रास्ता, पाक फौज के जवान चले गए, इंशाअल्लाह ताला एक एक शख्स की हिफाजत की जाएगी, तो शायद भारत का प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ पाकिस्तान मीडिया जवाब दिया जा सकता था। लेकिन जब बिल्कुल ही आप हकायक छुपाएंगे तो कुछ गंदे आंडे सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया भारत का वहां गंद घोलेंगे। खैर, अब आ जाते हैं कि बेहतर होता कि उमर अयूब को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती। उधर और 2-3 लोगों ने, अख्तर बैंगल के भी बार बार उनसे अपील कराई जाती। मोहम्मद मालिक जो बलूचिस्तान के रहे हैं वजीर आला, उनको भी टाइम दिया जाता ताकि वो बलोचियों को ठंडा करते कि ये खुदा ना खास्ता बलोची खाली महरूमी नहीं है, असल इसका उसमें कुछ मुश्किलात हैं। लेकिन भारत है, पाकिस्तान की सियासत में जब आप अपोजिशन को, लीडर को ना बोलने दें, आपका वजीर दफा खड़ा हो कि सारी उम्र खुद पालिश करता रहे, उसके खुद ज़ियाउल हक के दौर से उनकी सियासत शुरू हो तो आप दूसरों को बात करें। तो लिहाजा मौजूदा हुक्मरानों के बारे में तो कहते मर गया तो मुकर गया एक बराबर। अगर जो शख्स आपके सामने बैठ के झूठ बोले तो उसका कोई इलाज नहीं। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने की तौफीक दे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, हर जमात में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ फितना फसाद होते हैं जान के, अब जलती पर आग डालते हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में फिर दुख हुआ कि एक तरफ तो दहशत गर्दी है, दूसरी तरफ हम अपनी अदालतों को बेतकीर कर रहे हैं। पुलिस, नैब, FIA जाती इंतकाम के लिए मादी की हुकूमतें भी इस्तेमाल करती रही और आज कल तो इस्तेमाल की इंतहा कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुलाकात से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मिसाल यूसुफजई की दरख्वास्त पर अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट को पहले 12 बजे तलब किया
عدالت نے ہدایت کی کہ عمران خان سے پوچھ کر آگاہ کریں کہ مثال یوسف زئی بانی پی ٹی آئی کی وکیل ہے یا نہیں ہے۔ اگر عدالت اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے حوالے سے مطمئن نہ ہوئی تو عمران خان کو 3 بجے عدالت میں پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہاں پیش کرنا، یہ تو اس کی تصویر سے ڈرتے ہیں، آواز سے ڈرتے ہیں۔ افسوس کہ جیل کا عملہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی زیادہ طاقتور بادی النظر میں نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 3 بجے پیش کیا جائے۔ آئی جی اسلام آباد عمران خان کی عدالتی پیشی کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کی۔ جسٹس سردار اسحاق خان اعجاز کمال آدمی ہیں، ان کے ریمارکس بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں چیف جسٹس بن دیا جاتا یا جو مسنگ پرسن ہے یا ظلم زیادتی کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف ہو تو انصاف ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ من پسند جج کریں گے تو مشکل ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناظرین عمران خان کی دوسری طرف بے گناہی ثابت ہو گئی ہے۔ اب حکومت کے پاس پروپیگنڈا کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف کچھ نہیں رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کی بے گناہی کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کی اپیلیں منظور ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ 14 صفحات پر سائفر کیس جو امریکہ سے آیا تھا مشتمل ہے۔ فیصلے کے مطابق استغاثہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، جھوٹا ہے، پراسیکیوشن جھوٹا تھا۔ سائفر کیس میں عمران خان بے گناہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 جون 2024 کو پی ٹی آئی کے بانی اور شاہ محمود قریشی کے سزا کو کلندم قرار دیا تھا۔ معافی چاہتا ہوں۔ فیصلے کے مطابق ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرائل میں غیر ضروری جلد بازی میں چلایا گیا۔ ملزمان کے وکلاء نے التوا مانگنے پر سرکاری وکلاء تعینات کر دیے گئے، جو خود عمران خان ان کی نشاندہی کرتے رہے ہیں۔ وکلاء تعینات کر دیے گئے اور سرکاری وکیل کو تیاری کے لیے محض 1 دن کا وقت دیا گیا۔ کورٹ کو ریمانڈ بیک کرنے کی نوعیت کا ہے، لیکن عدالت اب میرٹ پر کیس سن کر فیصلہ کر رہی ہے۔ ملزمان اور گواہوں پر جرح کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو بھی استغاثہ شہائد کیس ثابت کرنے میں ناکافی ہے، ناکام ہے۔ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام ہے، لہذا عمران خان اور شاہ محمود قریشی بری الزمہ ہوئے۔ یہ ہے انصاف ملا۔ لیکن 1.5 سال جو عمران خان جیل میں رہا، جو سائفر کی حکمران پروپیگنڈے کرتے رہے، جو ڈونلڈ ڈو کی ایک بات پر کہ اگر عدم اعتماد نہ ہوا اس پہ تو جس پر آپ نے عمران خان کو سزا دی، آپ کی عدالتوں نے آپ کی 26ویں ترمیم عدلیہ پہ قبضے کے باوجود بھی آپ کو ناکامی ہوئی۔ ناظرین دوسری طرف بدقسمتی دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار بار کہنے پر، جسٹس اعجاز اسحاق کے کہنے پر بھی نہ عمران خان کو ویڈیو لنک پر پیش کیا گیا، نہ عدالت کے حکم پر انہیں پیش کیا گیا۔ اگر جس ملک میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے حکامات نہ مانے جائے، سپریم کورٹ کہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائے، وہ نہ دی جائے، جس وقت پر سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن نہ کروائے جائے، اگر الیکشن ہو تو فارم 45 کو ہارے ہوں کو بجائے جو کامیاب کروا دیے جائے اور جیتے ہوں کو شکست دے دیا جائے، تو وہاں ملکی اکانومی ترقی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے جمہوریت پسے پردہ چلے گئی، اسی لیے انصاف پسے پردہ چلے گیا، اسی لیے مافیا کا راج ہو گیا۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ ہائی کورٹ کے حکم سے آگے ہے۔ سلمان اکرم راجہ، عمران خان اور اسد قیصر اور تحریک انصاف کی تمام قیادت نے سانحہ کوئٹہ یعنی کہ جعفر ایکسپریس کی مذمت کرنی چاہیے۔ ناظرین کسی بھی شخص کو ہتھیار اٹھانے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اختلاف رائے زندہ قوموں کی نشانی ہے، لیکن کسی بات سوال کرنے پر خدا کے لیے مسنگ پرسن کا سلسلہ بھی بند کرائے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی زیادتی بھی کرے، ظلم بھی کرے، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا۔ پرامن احتجاج اور پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے۔ دوسری طرف ناظرین
پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوبارہ مکمکا ہو گیا ہے. ایک بہت بڑی ڈیل ہو گئی ہے. ایک آصف علی زرداری جس نے خود کراچی سرسبز پاکستان کی نہروں کی منظوری دی تھی، جوائنٹ سیشن میں غلط بیانی کی اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہوا کہ انہوں نے خود اس کی منظوری دی تھی. اب بلاول بھٹو نے کچھ بڑا 9 ارب روپیہ اور ترقیاتی بجٹ لے کر اور پنجاب میں بیوروکریسی میں حصہ لے کر مکمکا کر لیا ہے. کبھی تو پاکستان کی عوام کے لیے بھی کچھ کرو. اس لیے بانی پی ٹی اے عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا، میں جیل میں رہوں گا. اور عید کے بعد اب پھر اڈیالہ جیل کے بعد پاکستان تحریک انصاف بڑی موومنٹ چلا رہی ہے. اور مولانا فضل الرحمان سے گزشتہ رات حکومتی اہم شخصیت نے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ آپ کے لیے فیڈرل میں جتنی مراد چاہیے آپ کو مل جاتی ہیں، پی ٹی آئی سے اتحاد نہ کریں. کیا مولانا فضل الرحمان پھر اپنا ووٹ بینک کھو کر وقتی مفاد کے لیے، فائدے کے لیے حکومت کا اعلیٰ کار بنے رہیں گے یا جمہوریت کی جدوجہد میں آگے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. رمضان المبارک ہے. پاکستان میں رول آف لا کی آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کروں. پاکستان زندہ ہو.